So, machining is a broad term to describe the removal, subtract of material from a workpiece so that remaining part has the desired geometry. So, kalau awak masih lagi ingat yang awak buat die casting hari tu, so sampai ke proses tuangan, you punya workpiece tu dah keras, you keluarkan dia daripada mold, lepas tu you start potong excessive ataupun bahagian-bahagian yang you tak perlukan. So itu kita dah start machining process lah. So kita dah start remove undesired part yang ada pada workpiece kita tu. So kita dah buat machining. So cumanya machining kita tu kita menggunakan banyak kaedah ataupun kita kata banyak method. Okay, so machining can be divided into two category, which is called traditional atau kita panggil conventional, dan satu lagi kita panggil non-conventional ataupun non-traditional. So untuk bahagian yang pertama ni, chapter 5 bahagian 1, kita akan tengok machining traditional way ataupun conventional way punya. So abrasive process is a abrasive process is a material removal by hard and abrasive particle. So salah satu contoh machining process adalah abrasive process, di mana kita buang bahagian daripada workpiece tu, bahagian yang kita tak nak daripada workpiece tu menggunakan hard ataupun abrasive particle. So kita menggunakan metal untuk kita buang bahagian yang kita tak nak tu daripada kita punya workpiece. So subtractive kebanyakannya memang kita menggunakan hard dengan abrasive particle lah. Contohnya grinding, kan kita pakai turning, milling, lathe, itu kan semuanya kita potong atau kita buang bahagian daripada workpiece kita tu menggunakan hard ataupun abrasive material. Okay. So why machining is important? So machining is important because it's a variety of work material can be machined and most frequently used to cut metals. Maksudnya kat sini variety of work materials. Okay, maksudnya dekat sini machine kita punya materials tu kebanyakannya kita hasilkan melalui proses machining lah. And then kita nak cut kita punya work materials tu pun kita boleh basically metals tu boleh dipotong menggunakan alatan-alatan hard ataupun abrasive particles. And then machining ni juga diperlukan untuk kita dapatkan kita punya desire part shape ataupun kita punya special geometry lah, ataupun kita ada nak special geometry features pada kita punya workpiece tu. Contoh kalau kita nak buat screw, of course mula-mula kita akan potong dia ikut kepanjangan size screw yang kita nak, and then kita akan buat thread. So bila kita nak buat thread pada screw kita tu, so kita akan gunakan proses kita akan buat machining lah. And then accurate round holes atau dekat workpiece tu kita nak buat lubang dan sebagainya, then kita kena ada machining process untuk kita buatkan lubang atau wujudkan lubang pada kita punya workpiece tu. And then this machining is a very straight edges and surface. Kebanyakannya machining process ni dia punya surface finish dia sangat bagus lah, sebabnya kalau kita nak potong dia straight line ataupun kita nak surface finish dia smooth je, so kita boleh pakai machining kaedah machining yang sesuai untuk kita hasilkan kita punya desired part. And then it's a good dimensional accuracy and surface finish. So sebagai contoh lah, hari tu you buat die casting kan, you bila dah keluarkan you punya workpiece daripada mold tu,
Lepas tu you nak potong you punya yang bahagian-bahagian tepi ada ber dekat tepi tu kan. Kebanyakan daripada kita akan polish guna guna kikir ataupun kertas pasir, ataupun yang paling cepat hari tu dia pakai gergaji besi kan, dia terus gergaji buang je. Tapi kalau you gergaji tu, kadang-kadang bila you gaji kadang-kadang dia potong tetapi dia potong sengit, and then hasil yang potongan tu lepas you gergaji, you still kena polish dia menggunakan kikir ataupun kertas pasir. Tapi kalau kita buat machining process, kita potong menggunakan machining, you tak perlu, maksudnya you tak perlu risau lah, sebab ni you akan setting dekat you punya machine tu, dia akan potong straight, and then hasil dia pun lebih baik, dia punya surface finish dia pun lebih baik daripada you guna kaedah manual. Okay, and then machining operation, most important machining operation ada 3 main machining operation. Satu adalah turning, yang kedua ada drilling, dan yang ketiga adalah milling. So machining ni biasanya you akan belajar dalam bengkel 1 atau bengkel 1 dan 2 lah. Kebanyakannya student akan pakai lathe machine, turning machine yang ada dekat bengkel mesin tu kan. And then ada machining operation, ini kira macam special lah. Saya tak pasti dekat lab kita ada ke tak untuk machining benda ni. Kita ada shaping and planning, and then broaching dan juga sewing. Yang ni yang kiranya special lah. Kalau yang kita kata asas, turning, drilling dengan milling, mana-mana bengkel ke apa ke mesti ada benda ni. Tapi yang shaping, planning, broaching, sewing ni, dia tengoklah kalau bengkel ataupun factory tu dia buat kerja yang berkaitan dengan dia memerlukan proses shaping, broaching ni, dia akan adalah machining machine broaching ataupun sewing. Kalau tak, diorang akan ada 3 basic, turning, drilling and milling. So sometimes there is a questions ni kat bawah ni, what is the difference between turning and milling? Okay, so this is quite famous question juga. Dia boleh jadi soalan pertama dalam you punya final examination bawah topik machining. Dia akan tanya what is the difference between turning and milling. Okay, so take note soalan ni. So classification of cutting tools. So saya tak nak discuss lagi between what is the difference between turning and milling, sebab bila kita pergi ke depan-depan nanti kita akan cover topik turning and milling, and then nanti you akan tahulah what is the difference between turning and milling. So and then we go to the classification of cutting tools. Of course bila kita nak buat material removal, kita nak potong edges ataupun benda-benda unwanted part daripada kita punya workpiece, kita mesti nak potong, kita akan ada perlukan cutting tools lah. Okay, contoh milling, drilling, turning tu dia akan ada cutting tools. So kita tahu machining cutting tools dia mestilah hard dengan abrasive particle ataupun hard and abrasive material. Kita guna metal untuk kita potong metal. So classification of cutting tools ada 2 kategori. The first one is single point cutting edge tools. Kalau you tengok ni, one dominant cutting edge, and then end point is usually rounded to form a nose radius, and then turning use single point tools. Okay, untuk single point cutting edge tu, mesin yang menggunakan single point cutting edge tu adalah turning machine. So turning machine memang dia guna single point cutting tools. So bila you ada material you letakkan dia di belah kiri, and then mata pemotong tu ada di belah kanan. So bila you nak start potong, you akan gerakkan you punya mata ni, you bergerak merapati material yang belah kiri tu. So you tolak dia makin dalam, then dia akan start potong. Okay.
And then yang kedua adalah multiple point cutting edge tools. So multiple point cutting edge tool, of course they have more than one cutting edge, and basically it's a motion relative to work achieved by rotating. So kalau multiple point ni biasanya dia akan menggunakan dia punya mode of working dia akan rotate lah. Okay, lepas tu bila you punya cutting tools tu rotate, and then cutting tools tu you ada banyak gigi kan, so bila dia rotate so dia akan jadi multiple point. So dan drilling and milling use rotating multiple cutting edge tools. So dekat sini you dah boleh buat perbezaan tadi, you dah boleh jawab satu perbezaan, what's the difference between turning and milling. In this case, turning use a single point tools, but milling use a rotating multiple cutting edge tools. Okay, kalau kita tengok kat sini, milling dengan turning. So turning pakai single point cutting tools, turning single point, milling multiple point. So kalau kita tengok daripada mata cutting tools ni, kita boleh agak lah. So proses mana yang lebih cepat, proses mana yang lambat. And this is the mechanic of cutting tools. So bila kita nak buat cutting, mesti kita ada parameter pada mesin tu yang kita kena set untuk kita jalankan proses pemotongan. Okay, parameternya adalah seperti cutting speed, okay, berapa laju kita nak potong, and then depth of cut, berapa dalam kita nak potong, and then feed, and then juga cutting fluid. And then bila kita dah ada parameter, akan ada interrelationship atau influence of that parameter tu ke atas proses pemotongan. Contoh macam cutting speed, depth of cut dengan cutting fluid ni, dia mempengaruhi force, power, temperature, tool life, type of chip dan juga surface finish. So that's why kat sini you kena berhati-hati bila you nak buat cutting proses menggunakan machining, contoh mesin turning ke, drilling ke, milling ke. So you mesti nak set dulu cutting speed. Lepas tu you kena bagi tahu dekat mesin tu berapa dalam you nak potong. Setiap kali setiap kali dia bergerak berapa banyak dia nak potong. So bila you buat cutting speed dia terlalu laju, you akan dapat siapkan pemotongan tu dengan cepat. Tapi you kena ingat bila you pakai cutting speed yang laju, dia akan mempengaruhi keadaan ataupun hasil pemotongan tu, dan juga dia akan mempengaruhi juga mesin tu. Contoh you pakai dia cutting speed terlalu laju, lepas tu you buat pemotongan dia terlampau dalam. So dia dah bergerak laju, lepas tu you sekali potong dia dalam banyak. So maknanya dia perlukan daya yang lebih kuat kat situ, power pun lebih. So of course dekat situ temperature between you punya mata pemotong dengan workpiece you tu dia dah bergeser semakin dia akan jadi cepat panas. Bila dia cepat panas, benda tu kalau you tak ada coolant dekat tempat yang you buat potong, you tak ada cutting fluid, you tak ada coolant yang you letakkan semasa you potong tu, you tak ada on air. So mata pemotong tu akan panas, so dia akan jadi rosak. Bila you potong dia laju dalam, dia akan boleh jadi cepat tumpul. Lepas tu you punya workpiece tu mungkin surface finish dia tak berapa cantik. Lepas tu ada banyak chip. Kan bila kita potong tu serpihan-serpihan yang kita potong tu dia akan terhasil kan. So bagaimana bentuk serpihan yang terhasil tu juga akan mempengaruhi surface finish you punya workpiece. And then tools angle continuous, tool angles ni adalah macam mana you letakkan sudut pemotong you. Adakah you letak dia orthogonal ataupun oblique, dia menyengit ke, nak potong dia secara lurus ke.
So itu akan mempengaruhi juga hasil pemotongan. Sebabnya angle tu akan mempengaruhi apa ni kita kata shear, kita akan ada shear, kita akan ada force. Bila banyak shear dengan banyak force akan ada banyak energy dekat situ. Okay, silat-silat hai bulan nanti you punya mata pemotong you pun boleh jadi patah. Okay, it is very important untuk memilih parameter yang sesuai semasa membuat pemotongan. Kita bukan main main taram je, kita letak je cutting speed berapa, kita nak potong dalam mana. Okay, benda tu dia perlukan kefahaman ataupun knowledge. And then temperature rise dan juga tool wear. So of course bila kita buat tempat machining, perkara pertama yang kita nak jaga adalah sebenarnya kita nak jaga mata cutting tool tu. Sebabnya cutting tools tu, dia punya mata dia tu sangat mahal ya. Kadang-kadang ada mesin yang menggunakan cutting tools, mata dia tu memang daripada diamond. So you imagine that diamond kadang-kadang tu cutting tool yang daripada diamond ni dia punya tools dia saja tu dah beribu-ribu. So kalau you pakai je sekali lepas tu patah and then nak kena beli lagi kan. So it's very costly. So disebabkan itulah the American Iron and Steel Institute AISI dia dah bangunkan satu standard untuk dia bagi tahu yang certain metal ni dia ada machine ability of metal. So maksudnya kalau kita kata bahasa Melayunya macam keboleh mesenan lah. Contoh kita ada carbon, kita ada aluminium, kita ada steel. So dia akan bagi berapa persen yang metal tu maksudnya dia punya senang di machine ataupun tidak. Macam tu. Machine ability of material can be defined as the ease with which it can be machined. So machine ability depends on the physical properties and the cutting condition of the material. So bila kita nak potong menggunakan menggunakan machining process, of course material yang kita nak potong tu dan juga cutting tools juga mempengaruhi keboleh mesenan metal tu lah. And then macam mana kita nak tahu is based on the normalized value. So AISI ni dah keluarkan standard. So dia dah keluarkan standard, dia kata AISI number 1112 carbon steel a machinability rating of 100%. So you boleh tengok kat sini carbon steel, contoh carbon steel type 1015. So machinability dia adalah 72%. Kalau 1018 machinability dia adalah 78%. So kita boleh tengok dekat sini dia punya machinability ni berbeza-beza. So kita kena tengok jugalah material type kita tu, jenis stainless steel ataupun super alloy jenis yang anneal ataupun tool steel. Kalau tengok tool steel acid dengan D2 tu dia punya machinability dia sangat rendah, 27%, sebab this is a very hard material. So memang susah kita nak buat machining. So macam mana kita nak rate machinability? How do we rate machinability? So it can be based on 5 conditions. Satunya tool life in minutes. Number 2 is cutting force and power consumed. Number 3, quality of surface finish. Number 4, chip formation. And number 5, material removal rate atau MRR. Okay, so these 5 adalah kita kata dia punya faktor yang mempengaruhi macam mana kita nak rate kan machinability.
So this is the mechanic of cutting. So this is basically they show macam mana cutting process tu. So later saya akan letak satu video lah yang nanti you akan tengok macam mana cutting process tu. Okay, this is a schematic illustration of a 2D cutting process, also called orthogonal cutting. So A is a orthogonal cutting with a well-defined shear plane, and then B is a orthogonal cutting without a well-defined shear plane. So kalau tengok kat cutting ni, yang paling penting sekali you kena tahu yang mana cutting tools, yang mana you punya workpiece. Okay, kalau tengok dalam gambar A, B ni, kita tengok gambar A dulu. So yang warna kelabu ni adalah kita punya tool, mata pemotong. Yang biru ni adalah kita punya workpiece. Okay, kita punya workpiece. Kita nak potong dia ikut kita punya desired design ataupun kita punya desired drawing lah. Okay, so bila dalam cutting ni, right angle is very important. So right angle, and then kita nak tahu juga chip bila kita dah potong yang apa ni, dia punya chip tu shape dia macam mana. And then shear plane, okay, so bila kita potong ada shear plane in between the chip dan juga workpiece. So and then dekat situ akan ada shear angle. So shear plane, shear angle is very important. Sebabnya dia akan effect lah kita punya workpiece nanti. Kalau you dekat bawah ni, dekat note, it is logical that the cutting force increase. Cutting force increase as the depth of cut increase. So bila kita potong workpiece kita, semakin dalam kita potong, maksudnya semakin tinggi daya pemotongan tu diperlukan. Dan right angle, so right angle tu akan jadi berkurang. So deeper cuts remove more material. Of course lah, bila kita potong dia lebih dalam, dia akan buang lebih banyak material, thus requiring a higher cutting force. So kita perlukan high cutting force. So as the right angle decrease, so sebabkan kita potong dia dalam, right angle kita akan jadi berkurang, shear angle kita pun akan berkurang. Hence shear energy dissipation and cutting force increase. So ini yang very critical. Bila kita potong material kita, bila kita cutting cutting depth kita tu dalam, so kita potong dia dalam, of course material yang kita nak buang tu lebih banyak dan masa pemotongan pun mungkin lebih cepat. Tetapi yang berlaku dekat situ, shear angle akan berkurang, tapi shear energy dissipation dengan cutting force akan jadi meningkat. So bila shear energy dissipation dengan cutting force meningkat, maknanya dekat kawasan pemotongan tu akan menjadi panas. So akan ada temperature rise. So in order to control that temperature rise, we need a coolant to cool the cutting environment, cutting condition tadi. So sebab tu kalau you tengok bila orang potong metal menggunakan milling turning, dia akan on dia punya coolant pipe tu, nanti akan ada air je terus mencurah kat situ. Tapi air coolant fluid tu dia dia membantu untuk menurunkan suhu dekat kawasan tu, tapi kalau you potong dia terlampau dalam dan shear energy dissipation dia pun terlampau tinggi, dia boleh juga menyebabkan mata tools you akan patah. Sebab dia dah tak boleh tahan dengan suhu yang sangat tinggi. So kadang-kadang materials tu pun boleh akan jadi crack dan sebagainya. So this is a mechanic of chip formation. So bila kita potong, of course akan ada bahagian yang akan terbuang. Kan bahagian yang kita dah buang tu dipanggil chip.
Okay, the geometry of actual machining operation is somewhat complex. There are two simplified geometry model of machining process which neglect many of geometric complexity, describe the mechanics of the process accurately and play active role in the analysis. So, chip formation ni dia akan berlaku bila kita buat cutting lah. Of course kalau you tak potong takkan ada chip. And then dia ada dua cutting model, satu orthogonal cutting model dan yang keduanya adalah oblique. It is basically based on the angle, cutting angle je sebenarnya. Kalau you tengok gambar yang belah kiri is a cutting edge at 90 degree. So ini adalah orthogonal punya cutting model. So ada tool, lepas tu chip tu memang dia terhasil at 90 degree cutting edge lah. Dan yang keduanya adalah oblique. So oblique ni bila cutting tool you tu sengit, of course chip yang terhasil pun dia akan ada edge incline. So because of the cutting tool you tu ada angle. It's a oblique angle. So benda ni juga memainkan peranan yang penting sebabnya bagaimana bentuk chip yang terhasil juga. You tengok daripada chip tu, you boleh dah boleh tahu dah you punya surface finish you tu okey ke tak okey ke. Okay. So masa chip formation akan ada dua zone. Satu kita panggil primary shear zone, yang kedua adalah secondary shear zone. So kalau you tengok dekat gambar ni, akan yang kelabu ni adalah cutting tools, lepas tu yang colour coklat ni adalah you punya workpiece, and then you letak dia pada angle, lepas tu you buat pemotongan. Bila you buat pemotongan, chip akan mula terpisah lah daripada you punya workpiece tu kan. And then angle between the chip and the workpiece dia adalah primary shear zone. Tapi angle between the chip and tools dia adalah secondary shear zone. So first kita tengok primary shear zone. As the tool is forced into the material, the chip is formed by shear deformation within a thin shear zone. Refer it to as primary shear zone, which is oriented at angle with the surface of work as shown in figure below. So failure of material due to plastic deformation occur at the cutting edge of tool, resulting in separation chip from the parent material. So bila kita dah start potong workpiece ni, of course lah akan ada material yang kita dah buang tu, kita panggil dia chip. Okay, so metal adalah satu bahan yang sangat rigid, sangat keras. So bila kita potong, dia akan terus maksudnya deform. Dia kata plastic deformation. Kalau kita potong metal, chip dia ni kiranya material ni dah fail lah sebabnya dia dah dipotong dan material ni pun is deform under plastic deformation. Dia tak sama macam kalau you potong getah. Kalau you potong getah, memang getah tu terpotong tapi dia punya sekejap, dia tak boleh bagi analogi potong getah. Dia punya soft dengan rigid material. Kalau rigid, material yang keras, bila kita shear dia, kita bagi geseran kat dia. Macam dalam case ni, tool ni shearkan workpiece ni. So akan ada bahagian yang tertanggal daripada workpiece ni kan. So dia dah berlaku kat situ wear. So kiranya material ni dah deform. Tapi deformation tu adalah deformation yang kekal. So kita panggil dia plastic deformation. Kalau bola bola getah,
Kalau bola getah you imagine, you tekan dengan tangan you, okay, dia akan dia akan berubah bentuk kan. So tapi bila you lepaskan tangan you, dia akan balik ke bentuk asal. So itu kita panggil elastic deformation. Okay, beza plastik dengan elastik. Plastik ni kalau kita tekan bagi force dia, kita lepaskan force, dia tak, material tu tak akan balik ke keadaan yang asal. Okay, dia akan kekal. So itu kita panggil plastic deformation. Tapi kalau soft material, contoh macam getah, kita tekan dia, dia deform, dia melengkung ke macam mana, tapi kita lepaskan force tu, dia akan balik ke keadaan asal. Itu kita panggil elastic. Okay, and then bulk of mechanical energy of machining is consumed in this zone. So the thickness of shear zone is only a few thousand of an inch. Since it is thin, so we can refer it as plane. And then this is secondary shear zone. Secondary shear zone is a second shear action occurs in the chip after it has been formed and refer it as secondary shear. This result from friction between chip and tool as the chip slide along the rake face of the tool. So secondary shear zone ni berlaku antara surface chip dan juga surface tool. Akan ada geseran kan antara surface tu bila tool tu bergerak ke kiri, semakin potong ke dalam. So its effect increase with increased friction between tool and chips. Type of material being machine dan juga cutting condition of operation. So basically benda ni kita panggil secondary because it's not, dia tak really important dan dia tak mempengaruhi parent material ataupun workpiece yang kita yang asal tu. Sebabnya chip tu benda yang kita nak buang. So dia dah tak melekat pada workpiece kita. Okay, now we go to a turning process. So turning ataupun mesin ni kita panggil lathe machine kan. Okay, this is a turning or lathe machine. So turning is the workpiece is rotate. So workpiece tu akan rotate and then the cutting tool remove a layer of the material as it move to the left. So kalau you tengok dalam gambar ni, of course dekat bahagian belah kanan ni yang ada benda apa orang kata, dia macam ada steering ni kan. So you akan letak cutting tool kat sini and then workpiece you akan duduk di belah kiri. So bila you nak potong, material you akan rotate, dia akan berpusing and then you akan tolak you punya tools ni merapati you punya workpiece yang berpusing. So bila you tolak makin dalam lah dia potong. Kalau you tolak dia sikit-sikit, dia akan potong sikit-sikit lah. So kalau kita zoom dekat kawasan pemotongan tu, inilah gambar dia. So yang biru ni adalah you punya workpiece and then yang colour merah dengan kuning ni, yang colour merah ni adalah you punya tool. So dia akan ada holder dan dia akan ada mata tool merah kecil kat sini. Dan yang kuning ni adalah chip ataupun sisa-sisa yang bila you potong tu dia akan keluarlah yang benda yang removal punya metal ni kan. So in the turning process, the cutting tool is set at certain depth of cut. Okay, kita akan set dulu depth of cut, kebiasaannya dalam millimeter ataupun inch. Biasanya kalau kita akan pakai millimeter lah. And travel to the left with a certain velocity as the workpiece rotate. So kita juga akan setkan dia punya velocity. So the feed or feed rate is the distance the tool travel horizontally per unit revolution of the workpiece. So millimeter per revolution. So feed rate ni dia akan sebab benda ni kan berputar kan. So it's a distance the tool travel horizontally. So berapa banyak, berapa jauh tools to travel dalam satu revolution.
And this particular movement of tool produce a chip which move up the face of the tool. So bila tool kita rotate and then kita potong, so of course chip tu akan dia akan terpusing-pusing, tu dia akan terbang macam tu. So that's why bila you buat turning process ni atau menggunakan lathe atau apa-apa machining process, safety is very important. So you kena pakai goggles, you kena pakai safety boots. Okay, sebab banyak sangat kemalangan yang berlaku kat sini kan. Chip tu masuk dalam mata, you bayangkan chip ni adalah metal, bila masuk dalam mata boleh jadi buta dan sebagainya. So this is turning parameter dan juga formula dia. So N is a rotational speed of the workpiece, biasanya dalam revolution per minute. And then V is a surface speed of the workpiece of cutting speed dalam meter per minute, then formula dia V equals to pi dn. And then depth of cut adalah D equals to DO minus DF. So DO is actually the outer diameter lah, kan, workpiece punya diameter, and DF dia punya diameter yang dalam ni. And then material removal rate MRR adalah equals to FDV. So you masa you potong tu you nak tahu juga berapa banyak material yang you dah buang. And then kat sini akan ada cutting time. So kalau kita menggunakan speed yang selaju ini dengan masa macam ni, berapa lama kita ambil masa untuk kita buat pemotongan. So kita boleh kira. So soalan dia biasanya student akan tanya, Madam, saya kena ingat ke formula ni semua? Okay, biasanya kalau dalam final examination face to face, biasanya dalam belakang soalan tu kita akan letak appendix formula, kita akan letakkan. Okay, tapi untuk online examination, so saya nak bagi tahu semua yang final examination kita mungkin online je, akan online. So parameter formula ni semua saya tak akan bagi dalam soalan. Maknanya you kena ada you punya your own formula, nota formula lah. So bila nak jawab soalan tu, of course you kena tahu apa formula yang nak pakai. Okay, kita tak bagi. So kita tengok contoh pertama macam mana kita nak kira. So dia bagi satu keadaan, a cylindrical work part with 200 mm in diameter and 700 mm long is to be turned in an engine lathe. So where the cutting condition as follow. So cutting speed is 2.3 meter per second, feed rate is 0.32 millimeter per revolution, and depth of cut is 1.8 millimeter. So the question is find the cutting time and material removal rate. So kita tahu time cutting time is T equals to 1 over Fn, and material removal rate MRR is equal to D time F time V. So this is the solution. So dia bagi dalam soalan diameter, kita punya diameter adalah 200 mm dan panjang kita punya workpiece ni adalah 700 mm. So kita nak potong dia menggunakan turning machine dengan speed 2.3 meter per second. So feed rate 0.32 mm per revolution dan depth of cut adalah 1.8 mm. So macam mana nak cari cutting time? So based on the formula V equals to pi dn. Sebab ni kita tahu cutting time T is equals to L divided by V. So L kita dah tahu panjang workpiece tu adalah 700 mm. Tapi dia punya V kita tak tahu berapa dia punya feed rate dia. Berapa kita tak tahu.
So kita cuba dapatkan ni V tu daripada formula V equals to pi dn. So daripada V equals to pi dn, kita boleh dapatkan nilai n kat situ, rotational speed. Daripada rotational speed, kita guna formula V equals to Fn, dapatlah feed rate dalam millimeter per second. Dari situ baru kita boleh dapatkan cutting time 700 bahagi feed rate in millimeter per second, dapatlah 598 second or equals to 9.96 minute. So meaning that using the cutting speed given, so dia akan mengambil masa selama 9.96 minit untuk you siapkan pemotongan. Dan yang keduanya adalah disuruh cari material removal rate. So formula dia MRR equals to F time D time V. So F dah ada, dalam soalan dia beri, D depth of cut 1.8 dan juga V is rotational speed 2.3 meter per second times 10 to the power of 3. So dapatlah material removal rate 1324.8 millimeter cube per second. So yang belakang ni dikali dengan 10 kuasa 3 sebab dia nak buat conversion daripada meter ke millimeter. So untuk soalan dalam subjek manufacturing process ni, calculation dia ada dekat sini je, dan calculation untuk jawab soalan yang calculation dekat untuk soalan ni je, dan dia adalah direct questions. Okay, yang seterusnya kita pergi ke milling process. So milling is ada banyak milling. Dia ada slab milling, ada face milling dan juga end mill. So slab milling atau peripheral operation is a rotating cutting tool remove of a layer of material from the surface of the workpiece. Kita nak buang layer dekat kita punya workpiece, tapi kita menggunakan rotating punya cutting tools. And then face milling, the process of milling flat surface that is at right angle to the axis of rotating of the cutter. And then end milling operation, a rotating cutter travel along a certain depth in the workpiece and produce a cavity. So kalau you nak buat cavity, you boleh gunakan milling process lah. So this is other milling operation and cutting. So cutters for different types of mill, kita ada straddle, ada form, ada slotting, ada slitting. And then ini macam mana nak buat workpiece yang ada T-slot tu kan. So kita bolehlah guna beberapa milling operation untuk dapatkan T-slot tu. It's a combination lah of the cutter. And then this is a milling machine, column and knee type. So gambar di sebelah kiri tu menunjukkan schematic illustration of horizontal spindle, column and knee type milling machine. And then yang belah kanan tu shows a schematic illustration of a vertical spindle, column and knee type milling machine, also called a knee miller. So ini you punya workpiece tu sebenarnya yang colour kuning tu. So sama dengan turning tadi, milling process dia pun ada milling parameter. And then dia juga menggunakan istilah yang sama, V cutting speed, V besar cutting speed. And then F is the feet per tooth. And then dia ada juga cutting time. So tapi cutting time dia bukan 1/1000
yang macam milling tadi, dia ada beza sikit. Dia ada L plus 2LC divided by V, where L is the length of the workpiece and LC is the extent of the cutter's first contact with workpiece. So ikut tengok gambar yang dalam belah kiri ni, nampak. So top view yang bulat biru ni adalah mata pemotong tu. So L tu adalah total length of the workpiece, tapi LC tu adalah dia punya workpiece punya length from the center. Kau tengok ni lah side view dia. And then ada material remover rate juga. Where W is the width of the cut and D is the depth of the cut. So ini soalan 2. Mungkin you boleh tengok nanti macam mana kita cuba selesaikan, calculate the MRR and cutting time macam soalan tadi, tapi untuk milling punya case. Okay, ni ada sample answer. Nanti saya akan letakkan dalam ULearn. And then seterusnya kita pergi ke drilling. So drill, biasalah kita biasanya buat drill ni kita nak buat lubang kan, holes. Hari tu you pun ada pakai drilling machine kan dalam bengkel. So type of drill kita ada banyak. Ada drill through, blind hole, ada rim, ada counter sink, ada counter bore, ada spot face. Dan kita ada chamfer, ada jenis yang tap. Okay, bergantung kepada keperluan kita lah, kita nak yang macam mana. Kita perlukan lubang yang macam mana. And then we go to the types of chips. Okay, dalam machining, tadi kita dah belajar berkenaan dengan machining process. Kita ada drilling, milling, turning. So sekarang ni, kesemua machining process tu, dia akan menghasilkan chip, formation of chip bila kita remove the material kan from the workpiece. And then type of chip yang terhasil akan ada 3 jenis chip yang terhasil. Satu kita panggil continuous chip, yang kedua dipanggil discontinuous chip, yang ketiga continuous chip with build up edges. Okay, so you boleh tengok dekat sini dia punya apa orang kata bentuk lah. Kalau continuous chip tu of course lah chip dia tu macam panjang. Kalau di continuous chip tu chip dia putus-putus pendek. Tapi build up edges chip dia panjang tapi dia ada edge dekat yang panjang tu. So dekat bawah workpiece kita pun akan ada tertinggal juga chip tu. So gambaran yang paling dekat adalah yang ni, continuous chip ni. Biasanya you potong kan, chip tu dia panjang. It's a ribbon like. Bentuk dia macam ribbon. Okay, and then kalau you tengok dalam gambar tu ada perbezaan dia menggunakan dia punya cutting speed berbeza, dia akan menghasilkan bentuk chip yang berbeza. Kalau you pakai 0.1 mm per revolution, dia punya chip dia kecil-kecil. Tapi you tinggikan 0.2 besar, 0.3 dia jadi lebih besar. Macam rambut kerinting macam tu kan. So work material is ductile, cutting speed is high and high rate angle, small field and depth of cut, sharp cutting edge and low to chip friction. So biasanya continuous chip ni dia menghasilkan geseran yang sangat rendah lah antara permukaan tu dan juga permukaan chip. So macam mana sharp edges? Sharp edge ni dia adalah hot continuous that come out at high speed resulted in dangerous to the machinist.
So chip ni kalau dia tajam, panas dan dia juga panjang, dia continuous chip ni dia sangat panjang. So kalau kita gunakan, kalau kita lakukan machining process tu dekat at very high speed, nanti dia akan bagi dia akan membahayakan kita lah. Okay, dia akan membahayakan orang yang gunakan mesin tu. And then tangle with tool holder and workpiece. Sebabnya benda yang panjang ni dia akan boleh terkena dengan kita, ataupun dia akan kita berpusing-pusing atau berpintal-pintal dekat workpiece dengan tool holder pun berbahaya juga. And then impair the surface finish part, and then difficulties in chip disposal. So susah juga nak buang nanti kalau pintal-pintal banyak sangat dekat workpiece kan. And then macam mana kita nak elak benda ni daripada berlaku? Of course kita kena onkan cutting fluid and then change machining parameter, terutamanya cutting speed dan juga chip breaker. So yang kedua adalah discontinuous chip. Discontinuous chip ni dia akan jadi macam dia akan pisah-pisah lah kan. So reason dia is a brittle workpiece or contain hard inclusion. So kalau material kita tu is very hard, macam graphite ke apa kan, nanti chip yang terhasil tu dia bukan jenis yang panjang, dia akan jenis yang kecil-kecil macam ni. So sebab apa dia jadi macam ni? Sebab kita menggunakan cutting speed yang sangat rendah dan juga large feed dan juga depth of cut, sebab kita potong dia terlampau dalam. Setiap kali kita nak potong tu mata tu pergi dalam. So dia akan hasil macam ni lah. And then low rate angle dan juga insufficient cutting fluid ataupun low stiffness of tool holder. Mata tool kita tu is very low stiff. So how it occur when brittle material like cast iron is cut? The deformed material gets fractured very easily, and thus the chip produced in its form of discontinuous segment that may be attached firmly or loosely to each other. Yang ni yang selalu berterbang-terbang ni kan bila you buat machining. So sangat penting kita kena pakai goggle dan juga safety, kita kena mengamalkan you kena utamakan keselamatan masa you menggunakan mesin. And then yang terakhir adalah build up edge chips ataupun dipanggil BUE. How it occurs? Lah kita dah ada pemotong, dah ada mata kat situ, tapi ada sisa yang tertinggal, sisa material yang tertinggal melekat dekat mata tu. So dia akan jadi mata pula kepada tools kita tu untuk potong kita punya workpiece. So nanti kita punya workpiece tu surface dia dah jadi tak cantik, jadi sangat buruk. Dan dia punya sisa-sisa tu pun tertinggal dekat atas kita punya workpiece. So biasanya dia akan menghasilkan poor surface finish lah. Then change the geometry and dull the cutting edge. So kenapa benda ni berlaku? Because of the ductile workpiece, material yang kita guna tu sangat ductile, and low to medium cutting speed, sepatutnya kita guna high cutting speed. And then two chip friction cause portion of chip to adhere to rake face. And then how to avoid this from happen? Increase cutting speed, kita kena increase cutting speed. Use sharp tool, kena guna mata cutting tool yang sangat tajam. Use effective cutting fluid, kita jangan guna air, biasanya kita akan guna special lubricant. And then use cutting tool with less chemical affinity with workpiece. Okay.
So kita kena elakkan daripada menggunakan cutting tools yang akan ada efek kimia pula dengan workpiece. So kita kena tahu jugalah apa material tools kita dan apa material workpiece kita yang nak potong tu. Okay, and then we go to the cutting tools. Cutting tool ni adalah sebenarnya mata untuk machine lathe, machine turning, okay. Kita panggil cutting tool. And then cutting tool is a device used to remove unwanted material. Cutting tools are subject to extremely severe cutting conditions such as metal to metal contact. It's a very high stress and stress gradient, very high temperature and temperature gradient. And bila kita dah guna dia lama, of course cutting tool kita akan jadi wear. Dia akan fail, maksudnya dia akan tumpul, dia akan patah dan sebagainya. So, kita boleh kira juga tool life ataupun jangka hayat kita punya cutting tools tu. So, ada formula ni. Macam mana kita nak kira jangka hayat kita punya cutting tools. Maksudnya kalau you dah pakai dia lama dekat mesin tu, dah 2 bulan kerja dia asyik potong je kan. Student pun kejap pakai material ni, kejap pakai material yang berbeza. So lama-lama cutting tools you akan tumpul. So you boleh tukar cutting tool yang baru. So selain itu ada juga faktor yang mempengaruhi jangka hayat cutting tools ni, iaitu adalah cutting condition, terutamanya speed, berapa banyak speed yang you pakai, berapa laju. Okay, and then yang keduanya adalah tool geometry, yang ketiga adalah tool material, dan yang keempat adalah work material, apa material yang you nak potong tu, dan yang seterusnya adalah cutting fluid. So, kegagalan mata ataupun cutting tools tu adalah disebabkan oleh 5 faktor. Satunya disebabkan abrasive failure, yang kedua chemical, yang ketiga adhesive, yang keempat thermal dan yang kelima adalah mechanical. Okay, mechanical ni selalulah breakage ni kan, mata selalu patah lah. Student kan selalu bila nak potong je dia terus makan dalam. Bila dia makan dalam je terus mata tu terus patah. So ini kalau tengok contoh red face tool failure, dia ada crater wear. Nanti boleh tengok dia dah macam dah tumpul dah haus lah dekat mata pemotong. Okay, and then we go to cutting tool selection. So it is very important to choose the correct cutting tools so that you punya surface finish, you punya permukaan yang you potong tu akan jadi cantik, lawa, so you tak perlukan lagi proses yang seterusnya untuk you buat finishing kan. Surface finish describe the geometric features of a surface such as dimensional accuracy, properties and performance. So bila kita kata surface finish, dia tak semesti merujuk kepada permukaan tu licin ke tak licin, dia juga merujuk kepada dimensional accuracy. Maksudnya kalau licin tapi you punya accuracy dia tu tak betul, you tak boleh declare dia sebagai accurate dimension kan. Kalau dia sengit ke, ada tebal, ada nipis, ada tinggi, ada rendah. And then surface integrity pertains to material properties such as fatigue life and corrosion resistance. And then dia punya chips tu BUE has the greatest influence on surface finish. Yalah, tadi kan dalam 3 jenis type of chips tu ada BUE ni yang paling kita tak nak lah sebabnya
dia akan meninggalkan sisa tu kat atas workpiece. So ini adalah macam mana kita nak buat selection of cutting tools material. The selection of cutting tool material and geometry followed by the selection of cutting condition for a given application depends upon many variable. Contohnya work material, type of cut, parts of geometry, lot size, machinability data, quality dan juga past experience. And then availability, juga kita punya processing time. Kadang-kadang production dia nak cepat, so that's why you letak cutting speed laju. Tapi bila cutting speed laju, you punya sampai finish pula tak cantik. Okay, ada banyak faktor lah. Tapi at the end up-nya output dia adalah speed, fit, depth of cut dan juga cutting fluid lah yang you kena tekankan. Okay, this is the dia punya figure of hardness of various cutting tool material as a function of temperature. Range of properties of various group material. So you boleh tengok lah material yang very high, dia punya temperature dia berapa. Kalau dia high temperature, you pakai low speed ataupun pakai high speed okey lagi lah sebab dia material dia tu dia tahan panas. So this is cutting tool material characteristic. Dia ada hot hardness, toughness and impact strength, ada thermal shock resistant, where it can withstand the rapid temperature cycling encounter in the interrupt cutting. Thermal shock resistant ni macam sekejap-sekejap dia panas, lepas sekejap sejuk. So kalau material tu tool material tu dia ada thermal shock resistant, then it's good. Sebab kadang-kadang you potong dalam, potong sikit-sikit, lepas tu you lagi laju, you tukar, maksudnya you tak konsisten. Okay, bila you tak konsisten, kejap naik speed, turun speed, lepas tu potong dalam, potong sikit, dia akan bagi thermal shock resistant kepada tools tu. Tapi kalau tools tu dia boleh tahan with this shock resistant, then it's good. Kalau dia tak tahan, ada possibility tool you tu patah lah, crack lah dan sebagainya. And then wear resistant and acceptable tool life is obtained before the tool has to be replaced. Of course setiap tools dia akan ada jangka hayat dia. So kalau kita boleh pakai sehingga capai tempoh jangka hayat dan kita baru tukar baru, and then it's good enough lah. And then chemical stability and inertness with respect to the material being machined to avoid or minimize any adverse reaction, addition and tool chip diffusion. Ini adalah contoh cutting tools material. Tak ingat 9, ingat 2, 3 pun dah memadai. Biasanya kita akan menggunakan material daripada HSS High Speed Tools, High Speed Steel, carbide, diamond, itu yang paling popular lah. Okay, dekat lab kita mostly kita ada diamond punya cutting tool. And this is the selection of cutting tools. Kalau you boleh tengok hardness versus toughness. Kenapa kita pakai HSS, kenapa kita pakai diamond coat atau kita pakai sintered punya diamond cutting tools. Kadang kita nak kadang kita nak mata kita tu hard, very hard. Kadang-kadang kita nak material mata tu kita nak dia tough tapi dia tak hard. Beza hardness and toughness. So you belajar dalam material. So ini cemented carbide. Biasanya ini untuk drill lah, drill punya mata drill kan. So yang segitiga tu biasanya mata ataupun insert untuk lathe turning machine. Okay. So sebenarnya insert ni sebenarnya di bawah cutting tools tadi. Kalau you perasan cutting tools, you tengok dekat hujung bucu ni ada yang kecil. Inilah cutting tools ni sebenarnya.
insert dia ni kecil je cutting tools ni, yang selalu patah-patah benda ni lah. Kadang-kadang student yang batang pemegang dia pun boleh jadi patah juga, tak tahu macam mana dia buat. Okay, so biasanya kita tukar mata yang kat depan ni lah, ada mata diamond ke, high speed steel ke. Okay, kita tukar yang ni. So ini yang saya cakap ni, satu ni pun harga dia dah ribu-ribu. Okay, it's a cutting tool are often designed with insert or replaceable tips. And then carbide insert have variety of shapes, square, triangle, diamond, round. And then the strength of the cutting edge of insert depend on its shape. And the smaller the include angle, the lower the strength of the edge. So this is the shape and angle. So kita ada round shape, ada square with angle 100, 90, 80, 60. So kita tengoklah. Kalau you tengok satu spark plug ni kan, betul tak? Amar, betul tak Amar? Macam spark plug tu kan gambar benda ni. Budak lelaki ni mesti tahu. Kalau you tengok untuk menghasilkan satu benda ni, you kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 insert you kena pakai. Dia nak potong depan, you pakai boring. And then nak pergi ke thread, you tukar pergi threading. Lepas tu dekat tengah tu, you pakai front turning pula. Lepas tu tukar grooving. Lepas tu tukar back turning. And then baru cutting off. And then lastly, for the machining, macam saya cakap tadi, mesti ada cutting fluid. Pasal kan dia selalu macam ni. So, fungsi cutting fluid to cool the cutting zone, thus improve to life and reduce the thermal and thermal distortion. Sebenarnya kita nak sejukkan kawasan pemotongan, and then kita nak juga kita nak tingkatkan dia punya jangka hayat mata tu lah. And then to reduce friction and wear, untuk kita kurangkan geseran dan juga wear antara tool life dan juga workpiece tu. And then to reduce force and energy consumption, to flush away the chip. Okay. Air ni juga bantu dia untuk tolak chip daripada duduk kat tempat pemotongan tu. So bila ada air dia terus pergi. And then so kawasan pemotongan kita tu bersih lah, clear lah. So kita boleh nampak kita punya pemotongan tu cantik ke, betul ke, tak betul ke dia potong. And then to protect the machine surface from environmental corrosion. The cutting fluid needed may be a coolant, a lubricant or might need both. Okay, ingat cutting fluid, coolant beza, lubricant pun beza. You jangan ingat coolant tu sama dengan lubricant. Coolant tu untuk sejukkan, lubricant dia boleh jadi sejukkan, juga dia nak kurangkan geseran. Macam minyak pelincir. So effectiveness of the cutting fluid, the effectiveness of the cutting fluid depends on a number of factors such as the type of machining operation, tool and workpiece material, cutting speed and the method of application. So the question here, is water an excellent coolant? Siapa boleh jawab? Ya ke tidak jawapan dia? So water is an excellent coolant and can reduce effectively the high temperature developed in cutting zone. However, on the other hand, water is not an effective lubricant, hence it does not reduce the friction and can cause rusting of workpiece and machine tool component. So sebagai coolant dia sangat excellent, tetapi lubricant, water is not an effective lubricant sebab dia bukan pelincir. Kalau kita potong metal kan, ada air kat situ, sasah lah kalau kita lepas potong kita tak keringkan, material kita akan berkarat.
So this is the temperature distributions. Tengok temperature distribution antara workpiece dan juga cutting tool. You boleh tengok dekat mana temperature yang paling tinggi is in between the chip dan juga dengan surface. 750 ni. Sebab apa? Sebab ada friction dekat sini. Ada geseran antara chip dan juga tool surface. Sebab tu temperature dia tinggi. So makin dia jauh dengan tool surface, dia makin rendah suhunya. So lubricating action. So to be effective, the cutting fluid should reach chip to interface. So inilah contoh dia application method. Ini macam mana chip tu terhasil, dia ada continuous dan juga discontinuous. So cutting fluid punya application, tengok dalam botol tu dia letak lubricant. Okay, lubricant biasanya dia tak buat macam ada pipe keluar tu macam air tu, tak ada. Kalau air tu dia memang on je, bila setiap kali proses tu berjalan, mesin tu akan on. Dia punya coolant, tapi lubricant tu you boleh macam picit je kat situ sikit-sikit. Biasanya kita letak dalam botol lah. So this is the example of cutting fluid, oils, mineral, animal, vegetable, compounded dan juga synthetic. Mungkin dari emulsion dan juga semi-synthetic. So this is how to select the cutting fluid based on tool material. Kalau cutting tool you daripada high carbon steel, cutting fluid you kena pakai water base. Kalau tool cutting material you daripada high speed steel, you kena pakai general cutting water base heavy duty. Okay. Okay kelas, ada soalan? Siapa ni? Arif, okay. Tak selalu. Ya, tapi dia juga melihat, dia tengok juga kepada cara penggunaan you lah. Biasanya kalau machinist ni, dia dah selalu dengan mesin tu, jadi dia tahulah kan mata tu tumpul ke tak ke. Kalau you pakai mata tumpul ni, senang je nak tengok. Bila you potong tu, pemotongan dia tu tak bersih, tak cantik. Ataupun you boleh tengok dengan mata kasar you kat depan tu, dia macam haus ke, dia ada wear ke. Tapi kebiasaannya machinist dia akan tengok bila dia start potong tu, dia tak cantik, dia punya pemotongan tu dia dah tahu dah mata tu dah haus dan perlu ditukar lah. Benda tu by experience jugalah. Dan biasanya apa yang kita amalkan lah, selagi kita boleh pakai, kita pakai. Tapi kalau dekat tempat industri kan, where quality is the first priority, biasanya kalau you pakai je dekat production, biasanya dia dah ada logbook. Contohnya dia dah pakai insert tu dah berapa jam, ataupun dia dah potong berapa banyak. Biasanya dia kira working hour. You akan ada logbook biasanya technician yang jaga mesin tu, contoh you ada 10 mesin, you akan ada 10 logbook. Setiap satu mesin akan ada satu logbook. So dia akan record mesin ni dah tukar mata baru bila. Lepas tu nanti akan ada quality check, orang yang akan datang check dia akan tengok lah. Oh ni dah jalan berapa, 300 jam punya ni semua. Okay, kena tukar.
biasanya di production line dia akan tukar ikut dia punya tool life ataupun ada emergency tiba-tiba patah ke kan. Tapi kalau macam kita dekat tempat kita, biasanya technician tak akan tukar selagi benda tu tak ada macam kes macam tadi lah, patah ke tumpul ke tak boleh potong. Sebabnya satu mata tu sangat mahal. Kita kadang-kadang kalau kita beli pun kita tak beli banyak, beli 2, 3 macam tu. Okey, boleh Arif? Tak ada, senang je. Sebabnya benda-benda macam ni is a basic machining process. Cuma yang membezakan dia adalah biasanya mesin, contoh mesin lathe, turning, milling ni, dia akan ada satu syarikat yang dia akan ada banyak sebab you akan ada mesin banyak brand, betul tak? Macam you pakai kereta lah, you ada kereta Honda, ada Toyota, ada Proton, Pro 2. Tapi walaupun mesin tu banyak, tapi mata dia tu dia boleh pakai mana-mana je. Janji insert tu dia general spec dia tu dia boleh masuk semua. Biasanya insert dia boleh je masuk mana-mana. Sebabnya you kena fikir orang yang buat bisnes yang memang dia jual mata potong ni, dia kena buat mata potong yang boleh masuk semua mesin. Kalau dia buat mata potong yang masuk mesin brand A saja, tak semua orang pakai mesin brand A. So dia punya customer dia ataupun marketing strategi dia tak betul lah kan? Betul tak? So biasanya cutting tools ni dia it can fit any machine brand ataupun adalah satu dua kadang-kadang mesin China tak boleh lah pakai mata daripada mesin Jerman, mesin US, selalu macam tu. Tapi sekarang orang China pun China punya apa orang kata production pun dia tahu sebab worldwide orang akan pakai mesin daripada brand mana. Main player dia kita kata Jerman ataupun US. So dia akan buat cutting tools yang boleh fit mana-mana je. So memang kalau dekat Melaka tu you tak payah risau, you pergi je Malim tu, kawasan perindustrian Malim tu kan banyak je kedai-kedai spare part mesin. Boleh Arif? Okey, ada soalan lain lagi? Semua orang ada dekat semua yang ada dekat hostel dah sampai kan? Ke ada lagi yang tak balik? Saya tahu Tan je tak balik. Okey, so saya akan uploadkan nota ni dalam YouLearn. Dalam minggu ni juga saya akan bagi assignment sebab untuk subjek ni you akan ada satu assignment. And then hari Khamis section 4 kan? Section 4 kan? Lab dengan saya kan? Hari Khamis section 4 kita akan go through tutorial kedua dan juga saya akan bagi tahu berkenaan dengan report. Laboratory report. Okay? So kita akan ada online session lah hari Khamis untuk section 4. Okay, with that we end our session for today. Thank you very much. See you on Monday. Thank you, Doctor. Thank you, Okay, Doctor. welcome. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.